Assalamualaikum. Hi guys, kita akan continue for the next video about reaction of alkenes. Cuma kita akan fokus dua reaction. Satu adalah ozonolysis dan another one more is oxidation. So let's talk about ozonolysis first. Ozonolysis ni kita also known as oxidative cleavage reaction. So bila sebut perkataan cleavage, maknanya kita akan break the bond between atoms. So dekat sini, apa yang akan terjadi? Awak akan oxidize alkene menggunakan ozon. Ozon adalah O3 untuk hasilkan ozonate. So untuk reagents, awak akan gunakan step by step reagent. Cara nak tulis chemical equation pun agak special for ozonolysis. Yang pertama, untuk step pertama awak kena tulis O3. Ini adalah ozon, O3. After that, step kedua, awak kena gunakan reducing agent. Dalam kes ini, kita guna zinc with water. Ataupun, awak boleh juga guna CH32S. So, CH32S ni nama dia apa? Nama dia adalah dimethyl sulfide. Short form dia adalah DMS. And then, selain itu, kita ada specific condition for this ozonolysis reaction is the temperature must be below 20 degrees Celsius. Memandangkan ozonolysis dia ada dua steps, iaitu step pertama menggunakan ozon. Maknanya daripada alkene, secara general we have to plus with ozon, dia akan hasilkan ozonate. So ini bentuk ozonate, and then after that, daripada ozonate, kita akan break the cleavage between carbon and oxygen ataupun oxygen with oxygen menggunakan reducing agent. So ini kita punya reducing agent. So maknanya reducing agent ini akan oxidize menghasilkan ketone dan aldehyde. Tapi produk yang terhasil ini bergantung kepada awak punya alkene. Ini hanyalah step by step cara macam mana ozonolysis happen, tapi awak tak perlu tulis for this part. Cara yang mudah untuk tulis dalam bentuk chemical equation adalah menggunakan cara yang saya akan explain selepas ini. So mari kita discuss a few examples dan juga belajar cara nak tulis chemical equation for ozonolysis reaction. So starting material awak memang akan jadi alkene, sentiasa alkene. And then awak ada atas anak panah 1 Roman O3, bawah anak panah 2 Roman zinc, H2O. So itu cara awak nak tulis chemical equation for ozonolysis. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana ozonolysis happen. Kita akan buat oxidative cleavage reaction. So di sini kita lihat kawasan yang akan terlibat dalam chemical reaction iaitu double bond kita. So, sebab tu awak kena tengok dekat functional group. So double bond kita ada antara dua carbon atoms here. So carbon 1 and 2 ada bilangan hidrogen yang sama. So bila dia oxidize, dia akan buat bond cleavage kat sini. Awak akan split the bond. So bila split, saya copy carbon pertama macam biasa. C ada 2H. Ini carbon pertama. And then dia akan bonded kepada double bond O. And then dia akan plus dengan produk. Saya copy carbon kedua. So dia ada H. Ini adalah second carbon. Dan second carbon ini dia bonded kepada O. So saya ada bond cleavage yang menghasilkan aldehyde. So both of these adalah aldehyde. Dalam erti kata lain, nama dia adalah methanol. Next, kita tengok example kedua. Example kedua, alkene saya ada double bond juga. So, this is my double bond. So, I'm going to give the numbering. Bila bagi numbering, sila follow macam kita bagi numbering untuk naming. So, I'm going to start from left to right. So, bond cleavage akan berlaku antara carbon 2 dan 3. Sebab double bond berada antara carbon 2 and 3. So, kita split bond cleavage kat sini. So kita buat oxidative cleavage, maksudnya kita akan tambah oksigen, copy balik structure untuk carbon 2. So saya ada CH3, and then di sini pun CH3. Ini second carbon dan dia akan bonded dengan oksigen.
plus dengan carbon 3, saya copy balik carbon 3 yang attach kepada hydrogen dan CH3. So dia bonded kepada oksigen. So saya dapat dua produk saya. Yang sebelah kiri ini adalah ketone. Okay, this one adalah ketone. Yang sebelah kanan, this one, saya ada aldehyde. So ini contoh macam mana kita buat oxidative cleavage menggunakan ozonolisis bergantung kepada alkin awak. Okay, alkin awak. Next, kita go a bit more details bentuk alkin kita dalam cyclic. So, masih lagi proses yang sama, ozonolisis. Apa yang awak akan buat? Awak akan buat bond cleavage dekat tengah-tengah sini. Because double bond kita adalah antara carbon yang ini. So, saya bagi numbering dekat dia. This is first carbon, this is second carbon. And then, apa yang kita akan buat? Kita akan ceraikan dan jadikan ring ini sebagai satu single structure. So, macam mana kita akan mulakan? Kita mulakan carbon number 1 dahulu. So, carbon number 1 dia ada CH3. So, saya lukis carbon number 1, first carbon, and then dia bonded kepada CH3. After that, kita buat bond cleavage kat sini kan? So, maknanya carbon number 1 also bonded kepada double bond O. And then, kita pergi ke atas, carbon number 1 ada CH2. CH2, CH2, CH2. So, ada 4 CH2, saya akan buat bonded kepada 4 CH2. Saya nak simplify structure saya buat kurungan CH2 sebanyak 4. Kalau lihat kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4. So, dalam kurungan 4. And then, after that, dia akan bonded kepada carbon number 2. Carbon number 2 ada hydrogen. And then, saya lukis carbon number 2. And then, dia ada hydrogen. And kerana dia ada double bond kat sini, kita buat cleavage. So, dia akan bonded kepada double bond O. So, ini cara macam mana saya dapat produk untuk ozonolisis apabila alkin awak dalam bentuk ring macam ni. Dia akan tercerai jadi straight chain. Next, kita go for example 4. Example 4, dia bagi tahu ozonolisis of alkene P. So, we have alkene P hasilkan 2 organic compounds X and Y. So, maknanya P, awak buat reaction ozonolisis, awak akan dapat first step adalah O3, second step adalah zinc H2O, dan awak dapat compound X plus Y. And then you got the structure here for X and Y. Seterusnya dia minta awak draw the structural formula untuk P dan namakan alkene ni. So maknanya kita kena draw berdasarkan produk. Reverse balik reaction awak. Kalau kita lihat dekat sini, awak ada double bond O dekat sini dan di sini. So kita akan gabungkan di mana kita eliminate this double bond O and this double bond O. So carbon yang ada dekat sini saya akan gabung jadi double bond. So kita akan bagi numbering. Let's say ini carbon A, ini carbon B. So, saya akan gabungkan saya punya dua-dua carbon ni. So, C ada double bond C. So, ini adalah A, ini adalah B. Untuk carbon B, dia bonded kepada CH3 dan juga H. Saya turunkan dekat bawah sikit. And then, untuk carbon A, dia bonded kepada CH3 dan juga CH2, CH3. So, ini saya punya alkene P. And then, dia minta saya bagi nama kepada alkene P saya. So, saya akan bagi numbering. Numbering saya ikut priority. So, saya ada carbon 1, 2, 3, 4, 5. So, saya highlight saya punya main carbon chain.
this one, main carbon chain yang akan jadi parent saya, iaitu 2-pentene. And then saya ada substituent saya adalah CH3 dekat carbon number 3. So nama alkene ni akan jadi 3-methyl-2-pentene. So settle soalan ni, senang je. Next one, kita akan masuk oxidation, which is hot acidified KMnO4. So ini adalah proses oxidative cleavage reaction juga, where untuk oxidation of alkene kita akan carry out in acidic solution of KMnO4. KMnO4 ni adalah kita punya strong oxidizing agent. So apabila cleavage of double bond occurs, awak akan hasilkan carbonyl containing products. So dia agak similar macam ozonolysis, tapi ada sedikit pertambahan. So mari kita lihat cara nak tulis reagents. Kalau dia tanya state the reagents, inilah cara awak tulis. KMnO4, H+, heat. Heat guna simbol segitiga. And then sometimes kita selain gunakan potassium permanganate KMnO4, kita boleh juga guna potassium dichromate K2Cr2O7. Next one, reaction kita nak tulis dalam bentuk equation. Awak ada alkene plus KMnO4, atas anak panah mesti ada H+, bawah anak panah kena ada heat. Dan awak akan hasilkan bond cleavage dekat sini antara double bond awak, this one and this one. Kita akan tambah double bond O. Cuma apabila awak ada hydrogen, contohnya karbon yang terlibat, karbon A and karbon B, saya bagi labeling. Kalau perasan karbon B dia ada hydrogen. So this hydrogen kalau dia attach kepada karbon-karbon double bond, hydrogen ini akan oxidize more further untuk hasilkan OH. So hydrogen ni akan jadi OH. Kalau nak mudah untuk faham, if we have zero hydrogen at double bond, kita akan dapatkan ketone. Okay, macam this one, kita tak ada hydrogen pun dekat carbon A, hanya alkyl group, sebab tu saya dapat ketone. Kalau saya ada satu hydrogen dekat double bond, saya akan dapat carboxylic acid. So ini adalah functional group carboxyl. Ini functional group carbonyl. But what will happen kalau saya ada dua hydrogens at one of carbon at the double bond? Let's say saya ada this one. Okay, ini carbon A and B. And then kalau lihat carbon A, dia ada dua alkyl group, sebab tu kita dapat ketone. Tapi carbon B, saya ada dua hydrogen. So bila dua hydrogen kita buat oxidation, dia akan ada OH-OH. So diganti dengan OH-OH. Tapi dalam bentuk structure macam this one, it is unstable. So dia akan keep further to oxidize untuk hasilkan CO2 dan H2O. So sebab tu dalam proses oxidation, when you have this kind of structure, when your carbon-carbon double bond ada dua hydrogen atoms, awak akan further oxidize menjadi CO2 plus H2O. Dan sebelah A ni awak masih hasilkan ketone. So ada 3 produk untuk this example. Alright, let's try a few examples. What we have here, example 1, awak ada double bond. So lihat dekat double bond je, jangan pening-pening, lihat dekat double bond. So saya bagi numbering, ini adalah first, second and third carbon. And then untuk carbon first and second akan ada proses oxidation kat sini. So awak akan hasilkan carbon number 2 kita ada 1 hydrogen, carbon number 1 kita ada 2 hydrogen. So berhati-hati. So kalau 1 hydrogen dia jadi carboxylic acid. So saya buat carbon number 2 dahulu, C, H ni akan jadi OH, and sini akan jadi CH3, and then sini akan jadi double bond O. So ini carbon number 2. After that, plus dengan carbon number 1, sebab carbon number 1 dia ada 2 hydrogen.
So dia akan fully oxidize jadi CO2 plus H2O. So settle. Next, example 2. Lihat double bond juga. Jangan pening-pening, tengok je double bond. So awak ada numbering, bagi numbering. So I'm going to start from here. 1, 2, 3. So carbon number 2 saya ada 2 alkyl groups. So ini satu, ini satu. Tapi carbon number 1 saya ada 2 hydrogen. And then kita akan dapat carbon number 2 sebagai ketone. So saya draw dulu C bonded kepada CH3, CH3. And then saya ada double bond O. So ini saya punya ketone. Plus dengan 2 hydrogen atom. So maknanya CO2 plus H2O. Very easy. So kalau dekat atas ni, ini adalah carboxylic acid. Dekat bawah adalah ketone. Next kita try example 3 pula. We have the double bond here. So I'm going to give the numbering. Number 1, number 2 and number 3. So we will do the oxidative cleavage here. So I'm going to draw carbon number 2. Kita ada 2 alkyl group. So kita dapat ketone. Untuk carbon number 1 kita ada 1 alkyl group, 1 hydrogen. So kita akan dapat carboxylic acid. So saya akan draw structure saya. Carbon number 2 attach kepada CH3 dekat atas, CH3 sebelah kiri, dan dia ada double bond O. So ini saya punya ketone. And then after that, saya punya carbon number 1, jangan lupa tulis plus sign. Carbon number 1, saya ada double bond O. Dia bonded kepada CH3 dekat atas dan ada 1 hydrogen. Hydrogen ni akan fully oxidize menjadi carboxylic acid. So awak dapat carboxylic acid. Kalau perasan, sebenarnya kita memang akan hasilkan aldehyde dulu. Tapi sebab aldehyde, bila awak gunakan strong oxidizing agent, dia akan further oxidize menjadi carboxylic acid. Sebab tu final answer, saya terus direct lukis carboxylic acid. Pastikan awak ingat this rule. Okay, this rule dengan this rule. Get back to the next example. Example 4. Saya ada this alkene. And then saya akan highlight bahagian double bond saya di sini. And then let's say saya just nak bagi labeling A dengan B sahaja. So untuk CA, carbon A saya ada 2 alkyl groups, CH3, CH3. Sama juga dengan carbon B, CH3, CH3. So automatically bila saya dapat same number of alkyl groups, saya masih lagi buat cleavage kat sini. And then saya akan form the same product, iaitu C double bond O bonded kepada CH3, CH3 plus dengan C double bond O bonded kepada CH3, CH3. So saya punya ketone. Ada 2 bentuk yang sama. Tak ada masalah. So, kalau faham kan, dia very easy dan semuanya bergantung kepada alkene awak. Next, saya ada example 5. Example 5, dia bagi tahu unknown alkene with formula C7H14 undergoes oxidation with hot acidic potassium permanganate solution, KMnO4. Untuk hasilkan propanoic acid and butanoic acid. So kita ada structure dia. So what is the structure for this alkene? Dia minta awak untuk lukis alkene awak. So kalau lihat, apa yang kita dapat adalah carboxylic acid. So bila carboxylic acid, kita nak reverse balik reaction untuk oxidation kat sini, kita kena dapatkan alkene kita. So oxidation, apabila dapat carboxylic acid, maknanya dekat carbon-carbon double bond awak kena ada 1 hydrogen. So 1 hydrogen kita akan ganti. So saya akan eliminate this one dengan O. Ini pun sama,
dengan O. First carbon untuk propanoic acid dan first carbon untuk butanoic acid, dia akan bergabung untuk membentuk double bond. So di sini dia bergabung dengan sini. So mari kita draw the structure. Let's say kita start dengan propanoic acid dahulu. So saya ada C bonded kepada CH2 and then saya ada CH3. After that, this one ada double bond. Double bond ini akan bonded kepada karbon daripada butanoic acid. So saya akan ada C. And then kerana kita ada alkene yang menghasilkan propanoic acid bila oxidation, maknanya setiap karbon ni ada hydrogen. So this is the most important part. Ada hydrogen each of them. And then completekan bahagian kanan. So sebelah kanan dia akan bonded kepada CH2 and then CH2 and then CH3. So ini bahagian daripada butanoic acid. Ini bahagian daripada propanoic acid. So saya dapat saya punya alkene. So kalau kita nak bagi nama untuk alkene ni, kalau kita kira bilangan carbon atom, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ia akan jadi 3-heptene. Very easy. So far itu sahaja untuk video kita kali ini. Dua reaction yang special iaitu ozonolysis dan juga oxidation with hot acidified potassium permanganate. So jangan lupa try buat tutorial dan practice a lot so that awak boleh mahir untuk jawab kepelbagaian jenis soalan. That's it from me. I will see you in the next video. Bye.